morning, everyone. I am Michelle Jane Dunyo, and today I am going to continue the discussion by explaining to you what is editorial columns aside from editorial writing. So, editorial column is a type of editorial which is personal, opinion-based, written by a columnist, often expressing their views on current events or social issues, typically with a more informal and subjective tone. So, kung ang editorial writing atong i-discuss ni Abilia is formal, then objective ang iyang tone, dayon institutionalize siya. Kaning editorial columns is more personal learning siya, imuhang personal opinion, bahalag informal ang tone anak niya, basta kay focuses on the writer's personal opinion. So, nasa purpose, una, to form or help to form public opinion, meaning editorial columns provide perspectives and arguments that will help the readers or that shape how the readers think of an important issue or kanang sa certain nga issue or event. And then, it influences public discourses by presenting facts and well-reasoned opinions. Mga opinions lang ni siya. Then, nasa supported by ang uban sa facts side. And then, second one, to inform, interpret, and fiscalize. Meaning, editorials educate the public by, again, presenting facts, dayon well-reasoned opinions, and of course, background information sa kanang sa certain issue. Then they analyze this issue to help the readers understand kung saan siya ma-issue. Then sometimes also editorial columns ay nag-act siya as a watchdog that exposes corruptions or mga secrets sa mga government officials, celebrities, and also the injustices in the government and society. And other purposes of the editorial column include una, explain the news. So, giving the background of an event. So, naman ko, di ba, na ay kanang news stories or mga kanang article nga nag-focus lang sa dito, so immediate only directly on the event without mga background information or mga possible na mahitabo. So, editorials fill this gap by presenting or by giving background information, rich information, in order for the readers to understand the root sa issue. Unsay hinungdan ani nga nung mahitabo ni siya o unsay possible na mahitabo ani, like maapektuhan ba ang makabenefit ba ang mga tao or maapektuhan ang mga tao. And then second one, determining whether a certain event is an isolated case or part of the pattern. So kani naman ko kanang issue nga pila to karon lang nahitabo, but then wala ta kabalo nga nahitabo na dito sa atong niagi, and masay posibilidad yung mahitabo karon. So editorial kanang compare this issue to similar past events to determine if isolated event na siya or part siya sa pattern. For example, di ba, personal opinion, for example, na article lang mo gawas, iyang papasona, kurakot, karon mahitabo yan pa na inganana, i-compare nila sa mga past events. And then, next is pointing out how an event will affect or not affect his readers. So not all news stories or not all articles will directly affect sa readers. Ang uban, dili interesado. So, editorials, ang ilahang buhaton, kat mangita silang pamaagi para mahalin ang article. So, they are going to catch the interest of the readers by providing information katong sa mga possible consequences nga pananglitan. Ang COVID-19 kanay mga zombie ana para maantig ang readers ba ilang mabasa ang article o kung saan na siya. And then pulling together and assessing comments of readers from the different segments of society. So editorials pod, ang mga editorials kay dili lang kay ilaha lang jud pod mismo nga ilaha lang opinion. Sometimes they refer to a range of public opinions, they gather responses from different groups, then they include it together to make a discussion that is more inclusive and relatable sa uban. And then, presenting fairly the ideas in a controversy. So, ang editorials, sometimes, ang editorials, lahang trabaho is, kanang naapoy article nila nga, they present both opposing ideas to ensure that the reader will understand all the perspective. Para ipasabot ang isa ka argument, ipasabot ko ni ang isa. Para makatabang sila sa readers na mag-decision kung matimbang-timbang nila ba, dili kay
uban or kanang dili bitang plain article lang ang uban ipamaagi storytelling, jokes, mga inan ana para to catch the eye of the readers. And then na-types ang editorial column according to content. Una, the opinion column, also called the sign editorial column. So, resembles an editorial in form but in contrast with the editorial impersonal and anonymous approach, carries the personal stamp of the writer's own ideas, meaning from the word opinion, ang kana siyang article focuses only on the writer's personal perspective, kanang highlight siya sa kanang author's individual opinion. Then, ang gigamit ani is kanang unique style, tone, and voice para to make it more personal and engaging. Like, we, I believe na mo niya akong buwan. And then, second one is the hodgepodge column. So, kani siya nga type sa editorial column kay kanang does not focus only on one topic without it includes different types of content, like for example, poem, jokes, entertainment, announcement, inana. And the next one is the essay column. From the word essay, this is a more reflective type of editorial writing, a more reflective, a more literary form of writing, which uses language that is poetic or kanang mga mabulak-bulak na mga words. And then the gossip column, kanin po siya, from the word gossip, ang article diri kay katubitang mga hidden secrets, mga chika-chika sa mga issue sa mga celebrities ni siya. Kaning gossip column issue sa mga celebrity, mga hidden secrets sa mga celebrity. Ala, si Kobe o si Kylie nagbulag, bisag wala official statement na yan na pa. Diyan na siya magawa sa gossip column. Ang example na ni kay kang Walter Wenschel's Keyhole Journalism. Kani si Walter Wenschel kay he is a very well-known journalist for his keyhole journalism that exposes the true colors of celebrity. So kung sa atua, kinsa man sa atua, si Ian Gasa, sinala na po niya. So, sa una po, si Walter Wenschel. And then the last, the last type is the Dupesters column. So, diri, kung ang gossip column ay sa celebrity, diri po sa mga government officials o sa mga business leaders, ilang mga true colors niya. Kanang manggawas ng mga article nga, kurakot-kurakot niya na yung nana. Then, kabantay mo na ay mga maabot sa atuang mga kanang mga balita-balita nga unsa to K2 13, K2 14. Mga inganana bita. So mga inganana ba manggawas nga wala official nga. Wala official wala business then wala jud bitaw pag i-implement. So diha nagikan kanang lamang koy mga ambutang mga hidden nga writer ba, ang ilang gigamit is mga hidden information to reveal hidden actions and decisions. For example, lain po yung gawas nga, wala ko ng 11 o 12, isa wala official statement yun, isa wala, Base ano, ang ginugong-dong. ang ginugong-dongog, so diha na siya manggawas, pero isahin ang god, ang kanang gawas na siya mga article, kahit tungkol po na itong mga writers nga, nasilay ka ng murag gikuan dito sa mga makakuha sa mga gipang decision dito, sa mga action dito, kanang ipagawas dito sila ha. So, yan na. And then, unsay kalahian sa kuan daw editorial columns o editorial writing. Dili ko sila matawag mo nila posters. Wala man, hidden mo na eh. Wala may basis, wala facts. Kuan naman siya. Murag kuan ra ba? Chismis man, the pisters of kanang ang gossip. Ang kalahian sa editorial columns sa editorial writing, ang editorial columns kay kuan daw kanang more personal o subjective. While ang editorial kay institutional, formal, dayon official opinion piece by the editorial board. So kanang editorial columns kuno naanay author. Mo ano itong explanation pero ang editorial writing kuno may article na siya full article. Official opinion piece by the editorial board. They represent the stance of the publication pero sa editorial columns imo jud ang kaugalingon. Individual perspective kung unsay imong opinion sa usa ka issue. And then informal siya, hindi siya magamit ng mga words na I believe basta ang editorial dili. Ang kalahian, dili ninyo mabasa. Palitan, paminawan ninyo ha ang kanang iyahang tone, bitaw or style sa editorial column. How can we keep defending the human rights of drug addicts who kill while the innocent victims they leave behind get no justice at all? As someone who lost a loved one to such violence, I believe it's time we prioritize the rights of the victims over those who chose the path of destruction. So more personal siya, yaha lang, yaha.
ang editorial writing ko, itong i-discuss nila itong yagi kay, while the protection of human rights for drug addicts remains a vital concern, it must not overshadow the justice deserved by the innocent victims killed due to drug-related violence. A balanced approach is essential, one that upholds compassion for rehabilitation while firmly ensures accountability for heinous acts. That balance, based on facts, dili lang kayang kaugalingon. So, ang editorial column ka nang imuha lang kung sa imong gusto nga imuha ng opinion. So, nasa ba yun na editorial, una, ito ko, ano sa'yo, mabuhat ko. Column ba? Kolom. Both? Color. Column lang kayo. Imuha naman, kung sa Wala imong na. gusto. Kolom. Walang first, mag-base kasi imong personal nga na naranasan, yan na. While ako ba ang general or ka ng balance siya. So, let's proceed to the editorial cartooning. So, what is editorial cartooning? So, an editorial cartoon Kala pa dyan. Nag-abot ko dyan. is no. Asa naman ito? Football ko sa nana. Kartunin ko sa elementary. Football ko eh. Football ko eh. Editorial cartooning is an editorial page illustration expressing opinion and interpretation. Mamina, the word cartoon derived from the word caricature o lampon. So, cartoon, caricature o lampon. Cartoon. So, kung saan man ang caricature, when we say caricature, it is an exaggerated description, generally by sketching. It is a pictorial representation of a person or thing which a defect or peculiarity is exaggerated so as to produce a ludicrous effect. So, aha man ang caricature ani na image. Ang caricature ni kay kaning exaggerated description sa taong butang. Taas ang ilong, dako ang tiyan, mahimong crocodile ang ulo, nga ba mga dako ang mata, gamay ang isa, ang kalo ni bulag. Basta mga ingon na mga exaggerate kayo nga pagka-sketch bitaw, so mo na siya ang caricature. Whereas ang lampunsad kay is a piece of malicious writing. Sa asa man ani kani mga sulat-sulat. Usahay na ay serious na puy katawanan. So kani mga sulat-sulat kani mo disinformation, blogger, fake news, inana. That's all. And then let's proceed to the Caricature. activity. Basta ang editorial cartoon kay nag-focus siya sa single idea and then it's about political and social condition. And then let's proceed to the our activity. Uy, gamay lang dyan kayo mo. Sanboy ka na po. Uy, saan na oy? Asa man mo? Asa mo? Mag-cartoon mo? Mag-cartoon mo? O, di mag-cartoon. Ha? No. Cartoon? Kamay, vote for the meeting. Sa larangan na lang vote. Ha? Oh, ang mag-cartoon, magpapag-difference. Mag-cartoon ko mo. Editorial writing or editorial? Mamili. Mamili lang ha. Editorial Mamili lang. column. Di ba ko, balong ko ito. Yun, sa pati.